नमस्कार दर्शक बंधुरा पश्चिमबंग एवं बांग्लादेशेर एकाधिक जेलागुलोते शुक्रवार और शनिवार जुड़े भारी थेके अतीव भारी बृष्टिपातेर आशंका अर्थात 19 सेप्टेम्बर शुक्रवार और 20 सेप्टेम्बर शनिवार दुई दिन किन्तु पश्चिमबंग और बांग्लादेशे भारी बृष्टिपात होते चलेছে वज्रबिद्युत सह बृष्टिपात होते पारे। बेश किछु जायगाय इतिमध्ये आबहावा दफ्तरेर पूर्वाभासे लाल सतर्कता जारी करा हयेछे। तो सरासरि लाइव आपडेटेर माध्यमेই आपनादेरके जानिয়ে देব पश्चिमबंग एवं बांग्लादेशेर कोन कोन जेलाते भारी बृष्टिपात होते पारे। तो अवश्य भिडियो शेष पर्यन्त देखते थाकबेन, ताहले आपनी पश्चिमबंग किंबा बांग्लादेश थेके हये थाकले जानते पारबेन आपनार एलाकाय बृष्टिपात केमन हबे। और आपनी कोन एलाका थेके देखछेन अवश्य कमेंट बक्से कमेंट करे जानाते भूल करबेन ना। भिडियोटिते लाइक करे चैनलटिके सबस्क्राइब करे निये बेल नोटिफिकेशन बाजिए राखबेन सरासरि लाइव आपडेटेर माध्यमे झड़ बृष्टिर खबरगुलो सबार प्रथमे आपनारा जानते पारबेन। तो देखा जाच्छे भारी बृष्टिपातेर आशंका पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश जुड़े। तो प्रथमत पश्चिमबंगे दक्षिणबंगे कोन कोन जायगाय भारी बृष्टिपात रयेछे आलोचनाय जानिয়ে देब। तारपरे बांग्लादेशेर कोन कोन जायगाय भारी बृष्टिपात होबे आलोचनाय जानाबो। उत्तरबंगेर कोन कोन जायगाय भारी बृष्टिपात होबे सेटाও किन्तु आलोचनार माध्यमे जानिয়ে देब। तो प्रथमत देखा जाच्छे कलकाता सह दक्षिणबंगेर सब जेलाते शुक्रवार दुपुर थेके रातेर मध्य भारी बृष्टिपात रयेछे। बारुईपुरे भारी बृष्टिपात, जयनगरे भारी बृष्टिपात, गोसाबादे भारी बृष्टिपात रयेछे। एदिके हावड़ा हुगलीते भारी बृष्टिपातेर आशंका, उलुबेड़ियाते भारी बृष्टिपात, कोलाघाटे भारी बृष्टिपात रयेछे। शुक्रवार दुपुर थेके रातेर मध्य तमलुके भारी बृष्टिपात, हलदियाते भारी बृष्टिपात, बालीचके भारी बृष्टिपात रयेछे। एर पाशापाशि हावड़ा जेलाय भारी बृष्टिपात, चंदननगरे भारी बृष्टिपात रयेछे। देखा जाच्छे जे मोटामुटी एकाधिक जायगाय भारी बृष्टिपात। एर पाशापाशि लक्ष्य करा जाच्छे जे पश्चिमबंगेर उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगनाय भारी बृष्टिपात लक्ष्य करा जाच्छे। कुलपीते भारी बृष्टिपात, काकद्वीप, नामखाना, गंगासागर, प्रसेरगंज, खेजुरी, कन्टाई, मंदारमणि, दीघा सब जायगाय देखा जाच्छे जे भारी बृष्टिपातेर आशंका। शुक्रवार दुपुर थेके रातेर मध्य एगड़ा, मोहनपुर, बाजकुल, एदिके सबंग सब जायगाय देखा जाच्छे दाँतने भारी बृष्टिपातेर आशंका। तार पाशापाशि लक्ष्य करा जाच्छे पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर जुड़े भारी बृष्टिपातेर आशंका। खड़गपुरे भारी बृष्टिपात रयेछे शुक्रवार दुपुर थेके रातेर मध्य। तार पाशापाशि देखा जाच्छे जे झाड़ग्रामे भारी बृष्टिपात रयेछे शुक्रवार दुपुर थेके रातेर मध्य। शनिवारेर ओয়েদার कि थाकबे, कोन कोन जायगाय भारी बृष्टिपात होबे सरासरि लाइव आपडेटेर माध्यमे आलोचनाय आपनादेरके जानिয়ে देब। एबं बांग्लादेश उत्तरबंगे केमन बृष्टि थाकबे अवश्यई आलोचना शेष पर्यन्त देखुन, जानिয়ে दिচ্ছি सरासरि लाइव आपडेटेर माध्यमे। चंद्रकोनाते भारी बृष्टिपात शुक्रवार दुपुर थेके रातेर मध्य। आरामबागे भारी बृष्टिपात, कतुलपुरे भारी बृष्टिपात रयेछे शुक्रवार दुपुर थेके रातेर मध्य। बिष्णुपुरे भारी बृष्टिपात रयेछे। एदिके देखा जाच्छे पांडुआते भारी बृष्टिपात लक्ष्य करा जाच्छे। अर्थात देखा जाच्छे जे पश्चिमबंगेर कलकाता सह दक्षिणबंगेर सब जेलाते भारी थेके अतीव भारी बृष्टिपातेर आशंका। एर पाशापाशि देखा जाच्छे जे कृष्णनगरे भारी बृष्टिपात, शांतिपुरे भारी बृष्टिपात, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमाने भारी बृष्टिपात शुक्रवार दुपुर थेके रातेर मध्य। सोनामुखीते भारी बृष्टिपात, बाँकुड़ा जेलाय हुड़ाते भारी बृष्टिपात रयेछे सरासरि लाइव आपडेटेर माध्यमे देखते पाच्छेन। पुरुलिया जेलाय भारी बृष्टिपात शुक्रवार दुपुर थेके रातेर मध्य। रघुनाथपुरे भारी बृष्टिपात, आसानसोले भारी बृष्टिपात, दुर्गापुरे भारी बृष्टिपात, गुसकाड़ाते भारी बृष्टिपात रयेछे। बोलपुर सिउड़ीते भारी बृष्टिपात लक्ष्य करा जाच्छे। एर पाशापाशि कटुआते भारी बृष्टिपात लक्ष्य करा जाच्छे। एदिके देखा जाच्छे जे मोटामुटी मुर्शिदाबाद जेलाय भारी बृष्टिपात रयेछे, नदिया नवद्वीप जेलाय भारी बृष्टिपात रयेछे। बा एदिके देखा जाच्छे जे रामपुरहाट, आजिमगंज, बहरमपुर, बेलडांगा, जंगीपुरे भारी बृष्टिपात, आमरापाड़ाय, दुमकाते भारी बृष्टिपात देखा जाच्छे। एदिके देखा जाच्छे धुमडीते भारी बृष्टिपात। मोटामुटी पश्चिमबंगे दक्षिणबंगे सब जेलाते घाटाले भारी बृष्टिपात रयेछे। एर पाशापाशि मोटामुटी यदि देखा हय उत्तरबंगेर बेश किछु जायगाय बृष्टिपात रयेछे। अवश्यई आलोचनार माध्यमे आपनादेरके जानिয়ে देब उत्तरबंगेर मालदा जेला सह बेश किछु जायगाय शुक्रवार दुपुर थेके रातेर मध्य। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुरे भारी बृष्टिपात रयेछे। तार पाशापाशि आलिपुरदुয়ার, कोचबिहारे बृष्टिपात लक्ष्य करा जाच्छे। दिनहाटा, जलपाईगुड़ी, धूपगुड़ी, शिलिगुड़ीते बृष्टिपात रयेछे। दार्जिलिং, कालिम्पंगे रयेछे। एर पाशापाशि देखा जाच्छे जे बांग्लादेशेर श्यामनगरे भारी बृष्टिपात, श्रीकान्तपुरे भारी बृष्टिपात, सातक्षीराय भारी बृष्टिपात, मोंगला, बागेरहाट, जयनगर, माथाबेड़िया, मिर्जागंजे भारी बृष्टिपात, पाथरघाटाते भारी बृष्टिपात लक्ष्य करा जाच्छे। बरिशाल विभागे भारी बृष्टिपातेर सम्भावना। अर्थात बांग्लादेश जुड़े लक्ष्य करा जाच्छे जे भारी बृष्टिपातेर आशंका शुक्रवार दुपुर थेके रातेर मध्य। ठीक शनिवार कोन कोन जायगाय भारी बृष्टिपात होबे सेटाও आलोचनार माध्यमे जानाबो।
আপনি পশ্চিমবঙ্গ কিংবা বাংলাদেশ থেকে হয়ে থাকলে ভিডিওটি একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করুন। সরাসরি লাইভ আপডেটের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। রায়পুরে ভারী বৃষ্টিপাত রয়েছে, তুঙ্গিপাড়াতে ভারী বৃষ্টিপাত শুক্রবার দুপুর থেকে রাতের মধ্যে, খুলনা বিভাগে ভারী বৃষ্টিপাত, এদিকে সাতকেনিয়াতে, অভাগ্যনগরে, গোপীনাথপুরে, নড়াইলে ভারী বৃষ্টিপাত, যশোর কুষ্টিয়াতে ভারী বৃষ্টিপাত রয়েছে, মুকসুদপুরে, মাদারীপুরে ভারী বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাংলাদেশের হাজীগঞ্জে ভারী বৃষ্টিপাত, লক্সমে ভারী বৃষ্টিপাত, এদিকে দেখা যাচ্ছে শিবচরে ভারী বৃষ্টিপাত, অর্থাৎ বাংলাদেশ জুড়ে ভোলাতে ভারী বৃষ্টিপাত। শুক্রবার দুপুর থেকে রাতের মধ্যে বাংলাদেশ জুড়ে বহু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের মেহেরপুরে ভারী বৃষ্টিপাত, আলমডাঙ্গাতে ভারী বৃষ্টিপাত, বংশাতে ভারী বৃষ্টিপাত, এদিকে ধামরাই ঢাকাতে ভারী বৃষ্টিপাত, হোমানাতে ভারী বৃষ্টিপাত, কাপাসিয়া মুন্সিগঞ্জে ভারী বৃষ্টিপাত, দোহারে ভারী বৃষ্টিপাত, ফরিদপুরে ভারী বৃষ্টিপাত, পাবনা বাগমারা করে এদিকে নাগরপুরে ভারী বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের একাধিক জেলাগুলোতে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা শুক্রবার দুপুর থেকে রাতের মধ্যে। টাঙ্গাইলে ভারী বৃষ্টিপাত, সিরাজগঞ্জে ভারী বৃষ্টিপাত, ভাঙ্গুড়াতে ভারী বৃষ্টিপাত, তরাস, সিংড়া, পাথিয়াতে, রাজশাহীতে, লালপুরে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর পাশাপাশি ভালুকাতে ভারী বৃষ্টিপাত, কিশোরগঞ্জে ভারী বৃষ্টিপাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আগরতলা, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা, হাজীগঞ্জ, লক্সম, রায়পুর, বেলোনিয়া, উদয়পুর, এদিকে আমবাসা, শিলচর বাজার, তার পাশাপাশি কামালগঞ্জ, এদিকে ধামরানগর, কুমারঘাট, হাবিবগঞ্জে সব জায়গায়, সিলেট, শিলচরে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। শিলংয়ের একাধিক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত, ময়মনসিংহে ভারী বৃষ্টিপাত রয়েছে, মাদানে বৃষ্টিপাত রয়েছে। এদিকে দেখা যাচ্ছে যে মতিরহাট, সেনবাগে ভারী বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে শুক্রবার দুপুর থেকে রাতের মধ্যে। এর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে বিলাইছড়ি, রাজস্থলী, সাতকেনিয়া, হাটহাজারি, রাঙামাটি, লংগদু, দীঘিনালা, খগড়াছড়ি সব জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত, সাতকেনিয়া, কতুবদিয়া, এদিকে থানচি, মহেশখালী, টেকনাফ উপকূলেতে, সিটওয়েতে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। এরপরে যদি পরবর্তী আপডেটের দিকে আমরা গড়িয়ে যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শনিবারের ওয়েদারের দিকে যদি আমরা গড়িয়ে যাই, এই জায়গা দেখতে পাচ্ছেন যে বঙ্গোপসাগরে কিন্তু গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, এই জায়গাটা লক্ষ্য করতে পার। এর জেরে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দিকে ভারী বৃষ্টিপাত দেখা যেতে চলেছে শনিবার কোন কোন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত রয়েছে অবশ্যই লাইভ আপডেটের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। ভিডিওটি একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করুন। শনিবার দেখা যাচ্ছে যে সকাল থেকেই আবহাওয়ার একটা বড়সড় রদবদল। তো সব থেকে জোরালো বৃষ্টিপাত যদি দেখা হয় তো দেখা যাচ্ছে যে শনিবার দুপুর থেকে রাতের মধ্যে সব থেকে জোরালো বৃষ্টিপাত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে, কলকাতা, হাবড়া, চন্দননগর, এদিকে পান্ডুয়া, শান্তিপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, আরামবাগ, কুতুলপুর, চন্দ্রকোনা, বালিচক, খড়গপুর, ঝাড়গ্রাম, কোলাঘাট, উলুবেড়িয়া, তমলুক, হলদিয়া, কন্টাই, দীঘা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, নামখানা, কাকদ্বীপ, গঙ্গাসাগর, পশেরগঞ্জ, এদিকে খেজুরি, কুলপি সব জায়গায়, বাজকুল, এদিকে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায় পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জুড়ে, কোতুলপুরে, বাঁকুড়া জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত, পুরুলিয়া জেলায় শনিবার দুপুর থেকে রাতের মধ্যে, হুড়া, রঘুনাথপুরে, আসানসোলে, দুর্গাপুরে, বোলপুর, ঘুসকাড়া, কটুয়া, এদিকে দেখা যাচ্ছে বেলডাঙ্গা, বহরমপুর, আজিমগঞ্জ, রামপুরহাট, সিউড়ি, মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত, দুমকাতে ভারী বৃষ্টিপাত, নলহাটিতে ভারী বৃষ্টিপাত। এর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে আমরাপাড়াতে ভারী বৃষ্টিপাত। এর পাশাপাশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে নদিয়া, নবদ্বীপ জেলায় ঘাটালে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা শনিবার দুপুর থেকে রাতের মধ্যে। উত্তরবঙ্গে মালদা জেলায় বৃষ্টিপাত রয়েছে, 2 দিনাজপুরে রয়েছে, এদিকে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, শিলিগুড়িতে অল্প থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পংয়েও অল্প থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। এর পাশাপাশি যদি বাংলাদেশের দিকে দেখা হয়, বাংলাদেশের শ্যামনগর, শ্রীকান্তপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া, নড়াইল, খুলনা বিভাগে বেশ কিছু জায়গায়, মাগুরায়, এদিকে তুঙ্গিপাড়া, এদিকে দেখা যাচ্ছে জয়নগর, মাথাবেড়িয়া, মির্জাগঞ্জ, লালমোহন, বরিশাল, ভোলা, রায়পুর, হাজীগঞ্জে, লক্সম, কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা, শিলচর, মাদারীপুরে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা, ধামরাই, এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আগরতলাতে। এর পাশাপাশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে নাসিরনগর,
হাবিবগঞ্জ, এদিকে দেখা যাচ্ছে শিলং, শিলচর, সিলেট, আমবাসা, কোলাশিব, আজিওয়াল, শিলচর বাজার, উদয়পুর, বেলোনিয়া, দিঘিনালা, খগড়াছড়ি, লংগদু, রাঙামাটি, হাটহাজারি, এই সকল জায়গায় কিন্তু বৃষ্টিপাত মোটামুটি শনিবার রয়েছে বাংলাদেশের। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে শুক্রবার এবং শনিবার জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে ভারী বৃষ্টিপাত, সবথেকে জোরালো বৃষ্টিপাত কিন্তু হতে চলেছে শুক্রবার এবং শনিবার জুড়ে। অবশ্যই ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশান বাজিয়ে রাখবেন। সরাসরি লাইভ আপডেটের মাধ্যমে ঝড় বৃষ্টির খবরগুলো সবার প্রথমে আপনারা জানতে পারবেন। আর আপনি কোন এলাকা থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, পশ্চিমবঙ্গ কিংবা বাংলাদেশের কোন এলাকা থেকে। তাহলে পরবর্তী ভিডিওতে জানিয়ে দেওয়া হবে ঝড় বৃষ্টি আপনার এলাকায় কেমন হবে।